Moin Moin! As promised, our fill out tutorial for the Videx application form. If you go to videx.diplo.de, you will be greeted with this page, which is your start of filling out the form. Nah, sesuai dengan yang sudah kita janjikan, hari ini kita mau bahas bagaimana caranya untuk mengisi formulir online di videx.diplo.de. When you go to the Diplo.de site for the Videx, in the top right, you will find a language selector, which allows you to view it in multiple languages, including Indonesian. Nah, di halaman utama videx.diplo.de, di bagian pojok kanan atas ada pilihan macam-macam bahasa yang kalian bisa pilih untuk mengisi formulir tersebut, termasuk bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian masih kurang lancar bahasa Inggrisnya, kalian bisa pilih untuk mengisi formulir ini dalam bahasa Indonesia. Okay, first thing you do when you fill out the form is you need to fill in your personal details. So this is all the information about yourself, the person who wants to apply for the visa. So we are going to use some random data that we'll just fill in. So the family name is your last name. If you don't have a last name, just write your first name twice. Nah, bagian pertama ada di personal details, yaitu data diri. Nah, dirinya diri siapa nih? Dirinya adalah orang yang ingin membuat visa Schengen. Di sini kita akan coba isi data tersebut sampai full menggunakan data dummy, yaitu data bohongan ya. Pertama yang harus kalian isi adalah nama keluarga. Nah, kalau nama biasanya kan di Indonesia ada yang nggak punya nama belakang kan, jadi namanya cuma satu kata. Nah, kalian bisa isi dengan sama nama belakang dan nama depan kalian isi dengan nama yang sama. Oh, yeah. If you have the same name, you just write John. Germany is perfectly fine with this. You cannot leave it empty, so just write your name twice. Date of birth, obviously your birth date. It has to be written in the dot notation, and it's date, month, year. So it's not US, it's the German or European way of writing it. So it's like day, month, year with a dot in between. Place of birth, obviously where you were born. And the country, you take Indonesia because the tutorial is for Indonesians. Sex, whatever you want, male, female. And the last part is your marriage status. As you can see, unknown if you don't know, single, married, separated, which means you're married but you're living apart, divorced, obviously, you were married, widowed, your significant other has passed away, and civil partnership. I don't think that exists in Indonesia yet. This is like more of a thing that exists in parts of Europe. Nah, bagian selanjutnya yang harus kalian isi adalah tanggal lahir. Tanggal lahirnya pastikan kalian tulis tanggal, bulan, dan tahunnya sesuai urutan. Jangan terbalik-balik. Kemudian ada juga tempat lahir, diisi sesuai data kalian, misalnya Jakarta atau Surabaya atau Bandung atau semacamnya. Dan ada juga negara tempat kelahiran kalian. Kalian bisa pilih di sini. Sebagai contoh kita akan tulis Indonesia. Kemudian kalian harus mengisi jenis kelamin, pria atau wanita. Dan kalian juga harus mengisi status kalian single, yaitu lajang, lajang, menikah, cerai, dan sebagai macamnya. And you need to specify your current nationality. I'm assuming since
you will be from Indonesia, and your citizenship will be Indonesian. There's the drop down or the field for the original nationality. That is, if you accepted a different one. So, like if you are a American living in Indonesia and you have Indonesian citizenship, then you would have to specify that you are from the US originally. Kemudian yang harus kalian isi adalah status kewarganegaraan yang sekarang. Jadi tentunya biasanya pasti kita isi Indonesia kan, karena orang Indonesia. Tapi bisa juga sebagai contoh kalau kalian orang Amerika atau orang luar negeri, misalnya kalian dulunya punya paspor Amerika, nah tapi kalian pindah warga negara jadi Indonesia. Nah, kalian harus isi kewarganegaraan yang sekarang Indonesia dan yang sebelumnya adalah Amerika atau United States kalau di sini. And the next thing is, there is this question, if you want to exercise your right of freedom of movement. This is only important for people who have relatives inside of the Schengen area. So, for example, if your son or your husband or your wife or your daughter is inside Germany, you can click this field and then you have to provide proof of the relationship to this person. And then you are being freed or exempted from providing details about your occupation or financial status. So this is very important if you are visiting your relatives, like direct relatives, not like your cousins of like 10th grade or something maybe, but like your sister, your husband, daughter, or like kids. You can click this field and then you just need to provide a birth certificate or something. Kemudian ada pertanyaan, apakah kalian ingin menggunakan kebebasan perjalanan? Kurang lebih seperti itu translate-nya. Nah, kalian bisa klik iya di sini kalau kalian memiliki keluarga yang memiliki kewarganegaraan dari European Union atau Swiss. Contohnya, kalau kalian memiliki orang tua yang memiliki paspor Jerman, atau suami kalian atau istri kalian atau anak kalian memiliki kewarganegaraan Jerman, nah kalian bisa klik di sini iya, dan nanti kalian tidak harus mengisi info-info tambahan seperti pekerjaan dan sebagainya. Jadi istilahnya ini tuh untuk memudahkan kalian untuk mengajukan visa Schengen ini. Since we don't want to skip every step, so we continue with the occupation, in which you select whatever job you're doing right now. They have pretty vast selection of everything. If you don't know, you can click other, and they will give you a field to type in your information about the company and everything. Since I'm a computer developer or software developer, I will just click computer expert. So once you click a job or your occupation, you will have to give information about the company that you're working for, with telephone number and address and everything. And if you're a student, you need to provide the contact information of your university or school in this case. Nah, lanjut ke bagian pekerjaan. Lumayan gampang, kalian tinggal pilih pekerjaan apa yang kalian lakukan sekarang. Di sini ada berbagai macam pilihan. Kalau misalnya pekerjaan yang kalian lakukan nggak ada atau nggak tercantum di sini, kalian bisa pilih aja dan lain-lain atau yang lainnya. Nah, nanti kalian bisa tulis lagi di sini. Di bagian ini mereka minta data-data pelengkap mengenai perusahaan kalian, atau kalau misalnya kalian di sini pilih student atau mahasiswa atau murid, nah kalian di sini bisa isi nama perusahaan atau nama universitas yang kalian kunjungi beserta dengan alamat lengkap, kode pos, kota, dan berada di mana perusahaan atau universitas kalian itu. You want to write your company name, so in this case we do like just
some fake stuff, and you want to provide the phone number. So you do a comma and then write the phone number. Remember to include your country code. You can either do +62 or you write 0062 followed by a space and then your phone number behind it. I put a space in there to separate the country code from the rest of the phone number. This is just a text field, so you can format it in whatever way you like. Just important is +62 or 0062 for the country code. Street, obviously your normal street. You can shorten the street Jalan with JL. House number, if you have one. And if you live in an apartment building which doesn't have a house number, you can put the rest in the other address information. The field doesn't seem large, but it extends past it, so you can write everything in there and it will look a bit weird in the form, but it's valid. Postal code, obviously, and the town, and obviously the country. So once you have filled this out for your occupation, then you're good to go to the next step. Nah, seperti yang sudah kita contohkan di sini, kalian bisa mengisi seperti ini ya. Jadi namanya dan nomor telepon perusahaan atau universitas kalian harus tulis di sini. Jangan lupa tulis 0062. 62 itu kode negara Indonesia, kode telepon Indonesia, atau kalian bisa tulis plus juga. Nah, kemudian tulis nama jalannya di sini. Kalian bisa singkat jalan dengan JL titik. Terus ada nomor rumah, dan kalau masih ada info lain yang kalian ingin cantumkan bisa tulis di sini. Kode pos, kota, dan negara. Next step is your address. You can shorten the jalan again. Again, apartment stuff goes into the other address information, so your apartment number. Postal code and town and country. Telephone and email is not required. You can add it. Doesn't hurt if you add it. Isn't hurtful if you leave it out. Kemudian kalian harus mengisi alamat kalian. Kalian bisa tulis di sini nama jalannya. Sistemnya sama ya seperti sebelumnya, nomor rumah dan informasi lain-lain. Kalau misalnya kalian tinggal di apartemen, kalian bisa tulis nomor apartemen kalian di sini, misalnya 2294, jadi lantai 22 nomor 94 gitu kan contohnya. Lalu kode pos, kota, dan negara. Kalian boleh isi atau boleh juga nggak diisi untuk nomor telepon dan email kalian. Biasanya sih, tapi aku selalu isi sih biar lengkap aja ya datanya. This checkbox with is your residence in a country other than that of your current nationality. This is only important if you apply from a different country than Indonesia. So let's say you are working in the US, you're an Indonesian citizen, but you want to come to Europe. You have to tick this box, and then you have to provide your visa information for that country you are currently residing in. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kalian tinggal di negara yang berbeda dengan keluarga negara kalian? Sebagai contoh, dulu aku pernah apply visa Schengen dari Dubai karena dulu kerja di Dubai. Tapi kan keluarga negaranya Indonesia nih. Nah, dulu aku klik di sini yes, karena tinggalnya kan gak di Indonesia tapi orang Indonesia. Nah, kalian harus isi data tambahan di sini. Kalian tulis di sini. Kalian misalnya pakai contoh aku. Apa tipe. Nah, di sini kalian harus mengisi data-data tambahan mengenai tempat tinggal kalian yang sekarang. Sebagai contoh, kalau misalnya dulu aku tinggal di Dubai, aku harus isi aku di Dubai itu ngapain, misalnya residence permit atau visa kerja. Nah, berapa kali aku boleh keluar masuk ke Dubai, atau residence permitnya itu tipe apa, dan sampai kapan berlaku residence permitnya. Ini biasanya kalian bisa isi sesuai dengan data yang kalian miliki ya. Misalnya visa kerja kalian atau visa residence permit kalian berlakunya sampai kapan.
Next is your identification papers, which in our case is you want to travel, so it's probably going to be a ordinary passport. The rest we're not going to go into because other things that are just like is maybe a diplomatic passport, but we stick with the ordinary passport, which is your standard travel passport that you use to get around. The number that is printed in your passport, which is consisting of letters and numbers. One letter at the beginning and then 7 digits. National identity number, I think, is your KTP card. It's not mandatory. Like the passport number is the most important thing because the visa will be issued with this number. Date of issue, you just need to click whatever time it was meant to be selected. I just picked the 13th of August last year. And until it's valid. Remember, it needs to be valid for 3 months after you return to Indonesia. So the expiry should be somewhere like, to be safe, 1 year in the future after you come back from your trip. So if your passport is going to run out like in the next 5 months, I recommend getting a new one before applying for the visa just to avoid any bureaucracy. And then obviously the country it's going to be issued in. The field issued by and issued in are optional, but you can fill them in. So issued by is on your passport issued in office, and issued in is the country it was issued in. So in this case, Indonesia. Tahap selanjutnya, kalian harus mengisi dokumen identifikasi kalian, yaitu di sini paspor. Nah, tipe dokumen perjalanan kalian di sini kalian harus pilih dari berbagai pilihan. Kalau kalian punya paspor biasa, kalian harus klik ordinary passport. Kadang kan ada juga orang yang pakai paspor diplomat atau segala macam, tapi pada umumnya kita harus pilih yang ordinary. Kalian tulis di sini nomor paspor kalian, biasanya tertera di pojok kanan atas, di bagian informasi kalian, di bagian informasi paspor kalian yang ada fotonya. Nah, sebagai tambahan kalian bisa tulis nomor KTP kalian di sini, tapi nggak harus ya. Ini biasanya sih aku isi biar full aja, biar lengkap. Nah, di sini kalian isi tanggal pengeluaran paspornya itu kapan dibuatnya. Nah, di sini kalian harus isi tanggal pengeluaran paspor kalian. Biasanya kan paspor di Indonesia berlakunya 5 tahun. Harus diingat juga kalau paspor kalian harus berlaku minimal 3 bulan setelah tanggal kepulangan kalian ke Indonesia. Jadi sebelum itu, kalau berlakunya kurang dari itu, kalian harus perpanjang dulu ya. Nah, di sini kalian ada drop down menu, bisa pilih di negara mana paspor kalian itu dikeluarkan. Biasanya kita pilih Indonesia. Dan di sini kalian pilih juga, kalian harus isi di kota mana atau kantor yang mengeluarkan paspor kalian itu di mana. Dan di sini kalian tulis lagi negaranya. Next one is a question about your biometric data. If you have applied to a Schengen visa before, you can click this yes and then provide a date when your last application was done. If you haven't done this, just leave it empty. They will take your fingerprints at the VFS office or the embassy. Tahap selanjutnya adalah data biometrik atau fingerprint ya. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah apply Schengen visa selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kalian bisa klik iya di sini. Berarti kan kalau kalian sudah pernah apply, data biometrik kalian sudah pernah direkam di sistem mereka. Dengan begitu kalian harus mengisi di sini kapan tanggal kalian terakhir apply visa Schengen. Kalau kalian ingat, nggak harus tepat sih, jadi kurang lebih aja tanggalnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah klik di sini iya dan udah diisi tanggalnya, bisa juga kalian nggak harus datang secara langsung untuk fingerprint lagi. Then the most important part is the travel data, which means you need to provide your main purpose of the journey, which we already discussed in the other video. So if you want to visit your friends, you click visit friends or family.
then you have to provide which state of the Schengen area you are going to first touch ground. If you have a transit in another country, that usually doesn't mean you need to have, this is your first point of entry. The first point of entry is where you leave the airport. This is the important thing. So like if you arrive in Frankfurt and then take a train to Amsterdam, your first point of entry is Germany. Then main travel destinations is the country with the longest stay. So we just take Germany 2 times. And then number of entries requested. If you want to go back and forth multiple times within the maximum time of the 90 days, you can request multiple entries. Or if you, for example, travel to, let's say, the UK while you're there, like if you also have a UK visa, UK is not part of the Schengen area, so you need to come back, so you can't have a single entry visit. So if you plan on also visiting London, you definitely need multiple entries. Tahap nomor 4 yaitu data perjalanan. Di sini kalian bisa pilih, jadi tergantung tujuan kalian ke Eropa atau ke Jerman dalam kasus ini itu ngapain. Kalau misalnya kalian cuma ingin jalan-jalan, kalian harus pilih di sini tourism. Kalau misalnya kalian mau mengunjungi keluarga atau teman, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, kalian pilih di sini visit of family or friends. Di sini kalian harus di sini kalian harus memilih negara mana yang pertama kali kalian masuki. Maksudnya negara itu negara yang dalam wilayah EU. Negara yang dalam wilayah Schengen. Nah, sebagai contoh di sini kita akan pilih Jerman. Tapi kalian harus ingat juga, contohnya kalian naik pesawat sampai di Frankfurt. Tapi kalian keluar dari bandara, lalu naik kereta ke Amsterdam. Nah, jadi negara pertama yang kalian masuki tentunya adalah Jerman. Tapi kalau misalnya kalian cuma transit di bandara dan nggak keluar dari bandara atau nggak keluar dari bagian imigrasi, misalnya kalian naik pesawat ke Frankfurt, tapi kalian ada connection ke Austria atau ke Swiss atau segala macam. Nah, dan keluarnya di Austria sebagai contoh, nanti kalian harus tulis di sini negara pertama yang kalian masuki adalah Austria, jadi bukan Jerman. Kemudian negara mana yang kalian kunjungi paling lama itu kalian harus tulis di sini. Di sini jatuhnya dihitung sebagai negara utama, yaitu kita di sini akan tulis Jerman juga karena contohnya kita fokus ke area Jerman. Kalau kalian misalnya lamanya di Belanda atau lamanya di Austria itu kalian bisa pilih juga. Jadi di sini negara mana yang kalian masuki pertama dan di sini negara mana yang kalian kunjungi paling lama. Kemudian kalian harus menyatakan juga berapa kali. Nah, di sini kalian harus menyatakan berapa kali kalian ingin memasuki negara atau wilayah Schengen. Pilihannya ada 3, yang multiple sebagai contoh itu ya berkali-kali ya, jadi lebih dari 2 kali, karena di sini ada satu kali masuk, 2 kali masuk, dan lebih dari 2 kali. Sebagai contoh, kalau kalian punya itinerary atau daftar perjalanan kalian pertama kali ingin mengunjungi semua daerah di Schengen, yaitu Jerman, Austria, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Kemudian kalian ingin ke UK nih, pengen ke London atau ke Manchester. Nah, UK kan nggak bagian dari Schengen. Jadi, istilahnya kalian pertama kali masuk ke Schengen, nah itu udah dihitung sekali. Terus kalian flight lagi ke London, kan kalian udah keluar. Nah, kalau kalian pulangnya melalui Eropa lagi, melalui Schengen lagi, nah jadi kalian jatuhnya dihitung masuk ke daerah Schengen 2 kali. Jadi kalian nggak bisa pilih yang single entry, kalian harus pilih yang 2 entries. Next point is your intended date of arrival. So this ties in with your reserved flight that you have. It needs to be like within this 2 weeks after the application to 1 month. Usually it's safe if you do it 1 month before. When you want to leave the Schengen area, obviously it should be shorter than 90 days. Like 89 or 88 days, so you have one day extra if your flight is delayed or something that could cause problems, or if your flight is cancelled. So I recommend trying to not stay the full 90 days, but between 80 and 85 days, just to have a bit of buffer if there's any problems with your flight and the intended stay that you want to have.
during the time in the Schengen area. Kalian harus isi secara detail kapan kalian ingin mengunjungi wilayah Schengen. Sebagai contoh kita akan tulis tanggalnya di sini dan kapan kalian akan meninggalkan wilayah Schengen. Dan di sini jadi antara tanggal ini dan tanggal ini misalnya 15 hari gitu. Nah, kalian harus tulis juga di sini. And also the question, if you have been issued a Schengen visa in the last 3 years, if you click yes, they will ask you from when to when your visa was valid. If you don't have one, leave it empty. Nah, di sini kalian harus menjawab juga apakah kalian pernah punya visa Schengen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kalau kalian klik iya di sini, kalian harus tulis visa Schengen terakhir kalian itu berlakunya dari kapan sampai kapan. Sebagai contoh di sini kita akan pilih enggak ya. Then the previous last step is the entry permit for your final country. This is only necessary if you use the Schengen area as a overstay. So, for example, you fly to the US, but you booked a 1-week stay in Germany. You need to provide the entry permit for the US when you apply for the Schengen area. Same goes if you've traveled to the UK as your last step on the journey. You need to provide the visa for the UK in this step. If you just stay within the Schengen area, you don't need to fill this. Nah, di bagian ini yang mungkin agak sedikit membingungkan, yaitu izin masuk ke negara perjalanan terakhir. Ini sebenarnya nggak wajib untuk diisi karena bisa juga kalian nggak ke negara lain lagi setelah di daerah Schengen. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian berencana untuk ke US, tapi kalian mau jalan-jalan dulu di Eropa selama 1 minggu. Nah, berarti kan negara terakhir yang kalian kunjungi intinya US kan? Karena di Eropa kalian cuma seminggu. Nah, kalian harus isi di sini semuanya data mengenai visa US kalian, atau misalnya kalau kalian ke UK, kalian harus isi data-data visa UK kalian yang ada di sini gitu. Contohnya visa kalian di US apa, tipenya apa, nomornya berapa, dan negara terakhir yang kalian akan kunjungi itu negara mana, dan beserta. And now for the part, if you're invited by somebody, you need to provide a reference. So in this case, no, I think this actually applies to everything. So like even if you have a tourist visa or business visa or something, you need to provide the person or the organization on reference. So if you have a business trip, the company that you're going to. If you have a tourism thing, it will be the hotel. If you are doing like something politic things, it needs to be the diplomat that you're in contact with. If you renting an apartment, the householder, whatever, we're going to continue with the inviting person. So if you're visiting your daughter or whatever relative, it's probably the inviting person. If you click no reference person, that means you have to provide the bank account statement and all this kind of stuff. Jadi langkah terakhir untuk mengisi formulir ini, kalian harus mengisi bagian referensi. Nah, apa aja tipe-tipe reference yang dimaksud? Sebagai contoh, kalau kalian pergi ke Eropa atas dasar tourism atau untuk jalan-jalan aja, bisa juga kalian klik no reference person, karena kalian kan intinya kalian yang membiayai seluruh perjalanan kalian, termasuk tiket, hotel, dan segala macam kan kalian biayai sendiri, jadi nggak ada referensi. Tapi kalau misalnya kalian ke Eropa atas dasar business meeting, atau ada tujuan politik, itu kalian bisa klik di sini perusahaan yang mengundang atau diplomat. Nah, karena di sini kita mau kasih contoh untuk visa visit sebagai spesifiknya, kita akan klik di sini inviting person yang akan membuka berbagai macam
data yang harus kalian lengkapi lagi. You need to enter the personal details of that person. So family name and the first name. Depending, again, if you don't have a last name, if your like daughter or whoever family relative doesn't have a last name, you can write the first name again twice. The sex or gender is optional and not important, but you can pick it. Same goes for date of birth and place of birth and nationality. Those are all optional. However, there's a thing if you have a relative who is not a German citizen, they will have to provide extra documents on their side when they are going to invite you. Keep that in mind. Street address, and house number, postal code, the city, and obviously the country where the person lives. So the country where the person lives. These down here are all optional. You can enter a phone number for that person. It is not mandatory. If you don't know the phone number or the email, it's not a big deal as long as you can somehow like present the invitation and the letter. That's more important. Nah, di sini kalian harus mengisi data lengkap orang yang mengundang kalian. Sistemnya sama seperti di atas. Yang ada tanda bintang itu harus diisi berarti ya. Nama belakang atau nama keluarga, terus nama depan, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nasional, kewarganegaranya apa. Perlu diingat di sini kalau misalnya kalian mau ke Jerman, pakai visa visit Jerman, tapi orang yang mengundang kalian di Jerman itu bukan orang asli Jerman atau bukan pemegang paspor Jerman. Nanti bisa, sebenarnya bisa, tapi nanti dari sisi mereka harus menyediakan dokumen-dokumen tambahan. Kemudian kalian harus isi alamat lengkap mereka yang di Jerman. Kita udah kasih contoh template-nya di sini. Negaranya tentu aja Jerman. Kalian bisa dan kalian juga harus kalian bisa juga untuk nomor telepon dan email sebenarnya nggak wajib, tapi sekali lagi lebih baik untuk mengisi semuanya secara lengkap. 0049, the country code from Germany, or +49. And the email. The alternative spelling for surnames and first names only happens when you have special characters in there, like Üs, Ös, S, like the Umlaute we have in German. We're substituting those with UE and OE. So you have to write those in these two fields. And other names or previous names is, I actually don't know what other names is for, but previous names is important if the person married and has previously a different last name, then you can write them there. Di bagian ini, alternative spelling nama belakang dan alternative spelling nama depan itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia kurang how to explain this. Oke. Di bagian ini nama alternatif, nama belakang alternatif dan nama depan alternatif itu sebagai contoh kalau nama orang tersebut memiliki special karakter. Sebagai contoh,
dalam bahasa Jerman kan kalian pasti ada yang pernah lihat ada huruf U ada titiknya di atas atau huruf O ada titiknya di atas, titik 2 di atas. Nah, itu dalam bahasa Jerman disebut dengan umlaut. Kalau misalnya nama belakang mereka atau nama depan mereka ada yang titiknya itu di atas, nah kalian harus tulis di sini istilahnya cara bacanya. Nah, kalau misalnya nih, sebagai contoh nama yang populer adalah Müller, kan biasanya ditulisnya M, U, titik. Yang U-nya ada titik 2-nya di atas, L, L, E, R. Nah, kalau di sini kalian kan nggak bisa tulis yang U titik 2 itu kan. Nah, kalian harus tulis di sini M, U, E, L, L, E, R. Nah, kalau yang nama ini kurang jelas sih. Tapi kalau yang nama sebelumnya, itu bisa juga kalian harus isi. Sebagai contoh, kalau orangnya adalah wanita dan dia udah menikah tapi mengambil nama belakang si suami. Nah, dulu kan dia punya nama belakang sendiri nih, atau bahasa Inggrisnya maiden name. Kalian harus tulis maiden name-nya itu atau nama belakang sebelumnya, kalian tulis di sini. Now comes the fun part, the assumption of costs. So your travel and living cost, you can check that it's covered by yourself or that it's covered by a third party. By yourself, obviously, you need to provide bank statements, salary statements to show that you can provide for yourself. If you click a third party, in this case, you can check the inviting person, which with the details you gave above, or others if you have somebody different sponsoring you the trip, for example, your parents. Or other relatives that give you the money, you have to check this box and give the details of those people. So this is the last one. Oke, jadi bagian tadi bukan yang terakhir, yang ini yang bagian terakhir. Nah, di sini kalian harus menjelaskan secara detail bagaimana kalian membiayai perjalanan kalian. Contoh, kalau misalnya semuanya kalian bayar sendiri, kalian bisa klik di sini. Yang membiayai adalah yang mengajukan visa tersebut. Atau kalau bukan kalian yang bayar, misalnya yang ada yang sponsorin, yaitu perusahaan atau universitas atau organisasi atau bahkan keluarga kalian bisa klik di sini. Di sini kalian klik orang si pengundang. Nah, nanti the inviting person, data si pengundang ini yang tadi udah kita isi yang di atas, atau bisa juga yang mengundang kalian itu bukan orang yang bayar, nah tapi orang lain lagi. Kalian bisa klik di sini, dan nanti kalian harus isi lagi data secara detail siapa yang sponsorin. Okay, and the last step is your means of support. In this case, if you have an inviting person, they can mark on the invitation or the obligation form that they will cover all the costs during the trip. In this case, you can click this field, that assumption of all expenses during the stay, which means that everything is covered by the inviting person. Your transport paid in advance means that everything is already settled. In this case, if it's not done by the inviting person, you might have to provide like proof of purchase from the hotel bookings and all this kind of stuff, which you should hand in anyways. Cash is obvious, it's cash money. Traveler's checks, I wouldn't recommend this because they're not accepted in Germany or inside the EU anywhere. Credit card obviously goes. Accommodation paid in advance, again, your booking confirmation from the hotel or the letter from the inviting person. And then if you click other, you have to write the means of support that you have for this. Support. Okay. Lalu biaya-biaya kalian yang akan dibayar itu, sebagai contoh kan tadi kita udah pilih di sini yang membiayai perjalanan kalian. Sebagai contoh kan tadi kita udah isi di sini ya, yang membiayai perjalanan kalian adalah orang yang si pengundang. Nah, si pengundang itu akan
mengcover biaya apa saja. Nah, kalian harus pilih di sini. Sebagai contoh, kalau misalnya dia si pengundang akan membayar semuanya, nah kalian harus klik di sini. Semua biaya akan ditanggung oleh si pengundang. Kalau misalnya kalian di sini klik kalian membiayai kalian sendiri, kalian harus kalian harus pilih di sini kalian akan bawa uangnya dalam bentuk apa? Apakah cash, cek atau credit card? Sebaiknya sih jangan pakai traveler's check karena di Jerman nggak diterima. Once you filled everything out to the best of your knowledge, you scroll all the way to the end. You can save the form, or you click continue. When you click continue, you will be prompted that you will be able to download it in a PDF file, which you should download. When you filled everything to the best of your knowledge, you scroll all the way down, you click continue, you will be asked to download the PDF, which you should download, and then you can open it, and it will show you all the details that you filled in. As you can see, like the address is here, passport, your job information, and everything is filled in. If you missed something, just write it in capital letters into the fields by hand. It's not required that this is like filled by a typewriter. So if you forgot something, add it to the respective fields using capital letters. And then print it, fill in the additional details that you forgot, and take it with you to the application. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai mengisi semua data-data yang ada di sini, pastikan lagi semua datanya sudah benar. Kalau misalnya sudah benar, kalian klik di sini continue atau lanjutkan. Kalau kalian masih kurang yakin, tapi nanti kalau misalnya kalian masih kurang yakin dan nanti mau lanjutkan lagi, kan bisa klik simpan. Jadi nanti kalian bisa buka lagi halaman ini. Atau kalau kalian mau ulang dari awal, bisa klik clear form atau dihapus. Ketika kalian klik lanjutkan di sini, nanti akan ada pop-up. Kalian bisa klik download PDF. Nanti PDF-nya kalian buka, akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah rangkuman dari semua data-data yang udah kita isi bersama tadi. Jangan lupa di double check ya. Nah, kalian harus print semuanya. Dan nanti kalian harus tulis tempat dan tanggal. Kemudian kalian harus tanda tangan di sini 2 kali. Tempat, tanggal, tanda tangan. Di sini kalian juga harus tanda tangan. Yang di bagian sini didiemin aja karena nanti ini yang isi adalah staf dari kedutaannya. Nah, di sini kalian bisa mengelem foto kalian atau diklik pakai paperclip yang foto yang passport size yang udah kita bahas di video sebelumnya. Okay, that concludes our video for how to fill in the VDEX. How we could provide you with some tips and tricks for it, because it's a lot of information that you need. And we wish you the best of luck with your applications for the Schengen area. And if you still have any questions or anything else that is not clear to you, feel free to write it down in the comment box down below and we'll get back to you as soon as possible. Yes. In the meantime, thanks a lot for watching our video. And if you missed our previous video about applying Schengen visa by yourself, there will be a card or a link on the video afterwards. Yes. So you can click and watch 2 parts of it. And we hope you learned something. Yes. Thank you once again and goodbye. Bye. Ciao, ciao.